रमजान उल मुबारक की खुसूसी नशरियात, रहमतों की शान रमजान। मोमिन की पहचान है रमजान, रहमतों की शान है रमजान। मोमिन की पहचान है रमजान, रहमतों की शान है रमजान। जी वेलकम बैक लिसनर्स, आप सब के आप लोग ठीक होंगे। जी तो लिसनर्स, आज हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर बातचीत कर रहे थे कि रमजान मुबारक में मतवाज़न ग़िज़ा की क्या अहमियत है। हमें मतवाज़न ग़िज़ा लेनी होगी ताकि हम लोग हेल्दी रहें, फिट रहें और सही तरीके से काम काज कर सकें। अच्छा, हमारा प्रोग्राम जो है वो अब लाइव आ चुका है, यानी कि आप लोग हमें लाइव भी देख सकते हैं। बहुत सी हेल्दी टिप्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जा चुकी है कि हम लोगों ने सहरी में क्या लेना है और इफ्तारी में क्या क्या लेना है। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो सहरी नहीं करते। सहरी करना जो है इबादत है। सहरी जो है वो जरूर अपने बच्चों को जो है उस पर थोड़ा फोकस होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं कि नहीं हम जो है वो पूरा दिन भूखा रह लेंगे। अक्सर हमारे घरों में ये चीज जो है वो सुनने को मिलती है कि हम भूखा रह लेंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन सहरी में बच्चे उठ नहीं सकते। तो ये जो टाइम पीरियड है बड़ा एक गोल्डन है, इसमें आप अपने बच्चों को, बड़ों को भी, बड़ों को भी थोड़ा हो रहा होता है कि बहुत सी जगहों पर जो है वो इतने थके हुए होते हैं, वर्किंग प्लेस पर जाकर इतना काम काज में मसरूफ होते हैं दिन भर, जब वो सोते हैं तो फिर वो सो ही जाते हैं। तो कोशिश करें कि सहरी में उठें और अच्छे तरीके से प्रॉपर मील लें, और मील भी वो होना चाहिए जिस को आपको नुकसान ना उठाना पड़ सके। यानी कि आप लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि हम लोगों ने चाय पीनी, चाय की बड़ी क्रेविंग होती है, बड़ी होता है कि हम लोग चाय पियेंगे हमारे सरों में आराम आ जाएगा। इस तरह की चीजें जो है नॉर्मली हैं, होती हैं, लेकिन वही बात है कि रोज आपको सब्र सिखाता है। तो हमें इस चीज पर अगर हम बाकी जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे अगर हम सब्र कर सकते हैं तो इस पे भी थोड़ा सा हमें देखना होगा। अगर कुछ लोग जो हैं चाय बहुत शौक से पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कश्मीरी अगर मैं बात करूं, कल्चर की बात करूं, तो कश्मीरी लोग जो हैं वो नून चाय का इस्तेमाल करते हैं। यकीनन सब लोग जो हैं इस चीज को बड़ा पसंद करते हैं, नून चाय को। तो सहरी के अंदर जो है बड़े मजे से ये चाय होती है और इसकी खुशबू जो है वो पूरे घर से घर तक आ रही होती है। यानी कि पूरे अगर आपके घर के करीब लोग अगर कोई बना रहे तो इसकी महक जो है वो पूरी इर्द गिर्द के लोगों को बड़ी और ज्यादा जो है मतलब कि इतनी फैल रही होती है तो और ज्यादा मशगूल कर रही होती है। तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी जरूर ख्याल रखें। अगर वो इस चीज को अच्छा समझ रहे हैं, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आज इफ्तारी में क्या बना था और सहरे में क्या बनेगा, तो थोड़ा सा आपस में जो है वो फूड जो है वो शेयर कर लिया करें। वैसे भी कहा जाता है कि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपके पास, बल्कि उससे भी डबल होकर आपके पास आता है। जी, जितने भी मेरे लाइव लिसनर्स हैं वो क्या राय रखते हैं इस हवाले से वो भी आप हमें बता सकते हैं बजरिया SMS और बजरिया कॉल। कुछ लोग जो है वो अफ्तारी भी सही से नहीं करते और सहरी भी सही से नहीं करते, जिसकी वजह से वो पूरे दिन जो है उनको थकावट महसूस होती है। बच्चे हैं तो वो हमें उतना एनर्जेटिक नजर नहीं आते जितना कि वो पहले दिखाई देते थे। यही चीज है कि हमें मसला कहाँ पर होता है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से सहरी नहीं करते, तो जिसकी वजह से हम लोग बड़े सुस्त दिखाई देते हैं। तो कोशिश करें कि इस सुस्ती को हम लोग खुद खत्म कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हम लोग खाएंगे पिएंगे। अच्छा, खाना जो है वो सेहत के लिए बड़ा मुफीद रहता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही खाना आपके लिए जहर भी साबित हो सकता है? क्योंकि हम लोग प्रॉपर तरीके से वो चीजें जो है लेते ही नहीं है। हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर जाते हैं, या तो हम नहीं खाते तो बिल्कुल नहीं खाते, या खाते हैं तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो दोनों सूरतों में जो है ज्यादा खाना भी और कम खाना भी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं आप ईद को अच्छे तरीके से मना सकें, तो और आप स्लिम एंड स्मार्ट दिखना चाहते हैं, तो आप जो है वो प्रॉपर एक डाइट प्लान रखें।
کیونکہ ابھی دوسرا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں آپ لوگ معافیاں بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے جو جو گناہ آپ نے کر لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے معافی تو ضرور مانگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، کس حال میں، ان کا حال بھی ضرور ایک دوسرے سے پوچھا جائے۔ ہم اتنے نادان لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ساتھ والے گھروں میں کیا چل رہا ہے، انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں کیا، انہوں نے افطاری کی ہے یا نہیں کی۔ اور بہت سی ایسی جگہوں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم لوگ باہر کے لوگوں میں تو بڑا تقسیم کریں، لیکن ہمیں گھر کے ساتھ جو گھر جڑا ہوا ہے اس کے حالات و واقعات کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ تو پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچیں، پھر بعد میں آپ جو ہے وہ دور جائیں، کیونکہ پہلا سوال آپ کے اپنے گھروں سے ہوگا، پڑوسیوں سے ہوگا۔ پہلے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں، بعد میں جو ہے آپ دوسروں کا خیال بھی ضرور رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا تو آپ ضرور جو ہے لوگوں کی ہیلپ کریں۔ اور حقوق العباد کے معاملے میں بڑی سختی ہے جی، حقوق العباد کا آپ لوگوں نے بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ چیزیں شیئر کریں، فوڈ شیئر کریں، خوشیاں شیئر کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی بات ایڈ کرتی چلوں، لیکن دنیا کے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، تو رمضان چونکہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، تو صبر سے کام لیں، ہمت کے ساتھ کام لیں۔ یہ وقت ہے ایک ہونے کا، متحد ہونے کا۔ ہمیں متحد ہو کر جو ہے اپنے لیے خود جو ہے آواز اٹھانی۔ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں پر ہی ظلم کیوں ہو رہا ہے، پوری دنیا کیوں خاموش ہے؟ آخر کب تک ہی پاکستان اور کب تک ہی مسلمان؟ جی ڈائٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ متوازن غذا کے حوالے سے کہ ہمیں اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے۔ اب ہم پورا دن اگر بھوکا رہیں گے تو جو ہی افطاری ہوگی تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں وقفے وقفے کے ساتھ کھانی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ افطاری کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کھانا لے آؤ، اس کے بعد کہتے ہیں چائے لے آؤ۔ یہ چیزیں مجھے جو ہے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ اتنے گھنٹوں میں اگر آپ خود کو برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں ہاتھ روکنا ہے، زیادہ نہیں کھانا یا بالکل کھانا ہی نہیں ہے، تو جو ہی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے ہم کیوں کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں؟ تو چیزیں وہی بہتر لگتی ہیں، وہی بہتر رہتی ہیں جو کہ مناسب اور متوازن یا اس میں اعتدال اگر رکھا جائے تو وہی چیز بہتر ہو سکتی ہے۔ اور صحت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اپنی ڈائٹ کے اندر پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس کو زیادہ سے زیادہ شامل کرنا ہے، اور تلی ہوئی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اور بہت سے بچے، بہت سے بڑے، بہت سے جو نوجوان ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ آئلی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یا تو پھر فروزن فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تھکے ہارے دکھائی دیتے ہیں، دن بھر جو ہے ذرا سا کام کرتے تو ان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو اس چیز سے ہم لوگوں نے بچنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دالوں کا استعمال کرنا ہے، سبزیوں کا استعمال کرنا ہے، اور دودھ کا استعمال کرنا ہے۔ ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات ہوگی، نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ اپنی آر جے کائنات خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔